Alger, la Mecque des mouvements de libération africains, devait confirmer sa place dans le Ghouta continental. L'occasion se présente en 1978. L'Algérie, déjà hôte du Festival culturel panafricain de 1969, accueillait à nouveau toute l'Afrique, sportive cette fois, pour la 3e édition des Jeux africains. Les Jeux africains, c'était l'Algérie, pays organisateur des Jeux, et il fallait qu'on prouve qu'on avait une équipe nationale, on avait des joueurs, il fallait la remporter. Ça n'a pas été facile parce que l'Abna contre des grandes nations et la finale contre le Nigeria. Et vous connaissez le Nigeria, c'est un pays de football et tout. Et malgré tout, on avait remporté la médaille d'or. بالمقابلة النهائية في كرة القدم تنتهي المنافسات الرياضية للألعاب الإفريقية الثالثة نظرا لقوة الفريقين وخاصة هذا الهجوم الذي قام به أوكو الذي أحرج حارس المرمى الجزائري سرباع في الدقيقة 33 مباشرة بعد هذا الهجوم الخطير قام بالقدروسي بإرسال نحو بن شيخ الذي كان في وضعية حسنة للتسجيل رغم محاولته الأولى الفاشلة. Le but de Ali Benchir en finale contre le Nigeria valait son pesant d'or pour le public algérien. Il effaçait près de 15 ans d'humiliation sportive et d'anonymat injustifié de l'équipe d'Algérie à l'échelle africaine. Ali Benchir a été l'un des acteurs clés de ce tournoi. Cette victoire de l'équipe nationale était vécue comme un début de reconquête de sa place légitime dans le concert des nations. C'est la joie immense, c'est un bonheur. C'était le troisième titre international pour l'Algérie. كانت أول لقب ليا بكل طبيعة الحال يكون فرحة كبيرة. Donc هذيك حل الطريق et elle a mis en confiance les footballeurs algériens qui دينا la médaille d'or des Jeux africains على بالك بومدينو في لا بريزيدونس قال لي انت حبيت تروح تلعب في الخارج قال لي وانت وليد الشعب بهذه الكلمه انت تكمل تلعب هنا والشعب محتاجك عندك وين تخرج فهمت بلي ما نزيدش نخرج. بن شيخ يجي الطريق امامه بن شيخ فرصه يدخل منطقه 18 متر مجموعه من اللاعبين والهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري. أنا جيت من مدرسة نصر حسين داي اللي معروفة وعريقة واللي خرجت بارمي لي ميور جوار الجيريان ملي خلق هذا الفريق. وكما يقول لك الإنسان عنده ان تمبيرامون دو غانيور اللي يحب يربح كل المقابلات وهي الرياضة كما يقول لك يا با بلاص بور لي فانكو. Les Jeux méditerranéens de Split en 1979 constituaient un nouveau test pour le football algérien renaissant. Ça me rappelle mes débuts في l'équipe nationale في الفريق الوطني الديبي تاعي كما نقول لك 4 سنين من قبل الفريق الجزائري 75 كان تحصل على الميدالية الذهبية هنا في الجزائر ومع تغيير الفريق وكان الفريق شاب كان عصاد ماجار بلومي مرفقان لاعبين تاع اواسط وكانوا اندمجوا للفريق الوطني مع تبديل المدرب مخلوفي بخالف كانت كما نقول لك عمل جبار ورحنا كما نقول لكم ان كونكيرون بور ريفينير افيك لا ميداي دور. لا يوغوسلافي سي اون غروند ناسيون تاع الفوتبول دائما تلحق لي دومي فينال كارت فينال كوب دي موند وفي بلادهم وطحنا معاهم هما في بلادهم طحنا معاهم دومي فينال وكنا رابحينهم 2-1 وصرا كشتو باغار جينيرال وكذا باسكو حبوا بار تو لي مويان لازم هما يجوزوا خاطرش هما بلا بي اورغانيزاتور اوترومون تماتيك حنا لي شامبيون. وشنو كما يقول لك الفريق دار مقابلات لا باس بها وصل كما يقول لك لوبجيكتيف تاعو كيتي في parmi les 4 meilleurs تاع la Méditerranée. C'était quelque chose de merveilleux, c'était à l'extérieur de l'Algérie.
شاشتيك لا زلاتكو شاشتيك خطيرة ضربة جزاء يقول الحكم. بريمورا كمان سرباح، بريمورا يسجل. الهجوم لصالح المنتخب الوطني. فرقاني بلومي الى الان بلومي ينطلق خطيرة، هدف لا ويلا شوية بالمرتد. عطال جي بن شيخ الى بلومي فتش على واحد من رفاقه بجانبه فرقاني. بلومي يبقى ما كانش قلب هجوم. بن شيخ سليماني في وضعية جناح ايمن. سليماني يرى وغيزيد في السرعة نتاعو يخطف والحال وهدف من تسجيل بلومي. بن شيخ رايعة في الوسط لصالح دوادي يفوز ويسجل. غلطة من الدفاع وهدف دوادي. وهدف دقيقة 22. L'Algérie perd son titre, mais gagne la confiance en soi. Elle dispose d'une génération de joueurs d'exception capables de rivaliser avec les plus grandes stars mondiales. En 1980, la finale fait Lagos. Le Nigeria, c'était le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Nigeria, quand même, c'était une grande équipe nationale, une grande nation de football. Et je pense que le fait qu'il y ait en finale au Nigeria, pour nous, يعتبر إنجاز كبير. وما كان ندخلوا في التفاصيل، مي نظن باللي درنا الواجب تاعنا، ونظن باللي احنا هما اللي كنا يعني الفايزين في ديك الكاس. Une finale وفي بلادهم وما يشبه. ils ont mis le paquet, mais on n'a pas démérité. كنت تعاود تشوف المقابلات تشوف باللي الفريق الجزائري كان يستاهل يدي كأس افريقيا. Les circonstances de ce match ont voulu que le Nigeria gagne la Coupe d'Afrique parce que c'était plus politique. Il y avait le président, le public, le stade archi-comble. C'était vraiment difficile pour nous de gagner ce match. L'Algérie balayera tous ses adversaires vers le sacre suprême africain. Face aux redoutables Nigérians, les héros craquent. Une défaite honorable de combattants qui n'ont pas démérité et préparent d'ores et déjà les prochains assauts. عندنا البروغرام اللي غادي نتلاقوا معاهم en coupe des éliminatoires de la coupe du monde, l'aller chez eux, le même stade, le même public. Mais l'avantage تاعنا c'était l'arbitrage. Les éliminatoires de la coupe du monde c'était des Européens, un Autrichien. J'avais 22 ans à l'époque. Devant un stade qui m'يقول لك سيريلير هذاك mythique. وين تشوف 120 000 spectateurs اللي كانوا يستناو. On avait une revanche à faire contre le Nigeria. Pour eux c'est une simple formalité. جايين باش يزيدوا نخسروا. خلنا شويه موتيفي quand même. Bon, l'équipe a été renforcée certes par Dahleb, Jamal Zidane, quelques pros. ربحنا aller-retour. Je pense qu'il n'y a eu aucun doute parce que le fait que le retour كان عندنا في بلادنا, c'est ça qui nous a encouragé à jouer, à faire un grand match في Lagos. وهذاك هو c'était le plus bon souvenir تاعي نهار ربحناهم 2-0 تم في بلادهم. Et revoilà le Nigeria en travers du chemin de l'équipe nationale. C'est le dernier obstacle avant de réaliser enfin le rêve d'une nation tout entière.
L'occasion pour l'Algérie de prendre une revanche. Plus modestement, les objectifs étaient surtout de limiter les dégâts en attendant le retour en Algérie. Le 10 octobre 1981, l'ogre nigérien est à terre dans son antre du Sur-et-L'air. 2 précieux buts de Zidane et Belloumi effacent l'affront et ouvrent la voie vers le mondial. Et le retour, on a gagné 2-1 et l'Algérie s'est qualifiée pour la première fois au mondial espagnol. On a pris le match on n'a pas pensé à l'argent ou c'était le mondial. Il ne faut pas oublier aussi le public de Constantine qui nous a soutenus durant 90 minutes. Et bien sûr, je parlerai toujours de L'Gil Dahabi, notre équipe nationale, avec les Fergani, les Assad, les Belloumi. J'ai marqué contre le Soudan, contre le Niger. Presque tous les matchs marqué تقريبا في les تقريبا 5 à 6 buts. C'était prévisible. L'âge aussi, j'avais même pas 24 ans. Et puis j'ai pris le ballon dans le cercle, mais il y avait aussi l'aide des camarades, Assad, Madjer, Fergani, Bissaoula, etc. Mais le match retour ne sera pas une simple formalité. Le Nigeria, fauve blessé, pouvait faire mal. Et jouer devant son public était pour les Algériens une arme à double tranchant. Une pression immense pesait sur leurs épaules. Un match difficile, une tension énorme, mais un public en or et une pléiade de joueurs qui confirmaient à chaque épreuve leur classe éblouissante. زيدان يمسك الكرة يراوغ المدافع الأول ثم الثاني ويوجهها بكل ذكاء نحو بلومي بكل خفة يراقب يصوب ويحذف فيكون له شرف تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 9 على إثر مخالفة وخروج غير موفق لسرباح يسجل الهدف المفاجئ من طرف أولو في الدقيقة 39. Et viva Argelia! Les rives espagnoles feront encore l'objet de conquêtes pacifiques que la civilisation tente de substituer aux guerres d'antan, les combats sportifs. Pour ces conquêtes, des chevaliers flamboyants dont les noms claquent comme le drapeau national, L'Akhdar Belloumi, Salah Assad, Rabah Madjer, Chaban Merzkan, Ali Fergani et autres Mustafa Dahleb. Deux autres buts historiques ceux-là. Et l'Algérie qui se dresse comme un seul homme, enfin reconnu parmi les grands de la planète foot. Se qualifie pour la première fois au mondial. كنا نشوفوا روحنا خلاص في اسبانيا avec des grandes équipes, les grands joueurs, alors qu'on avait l'habitude de voir ça à la télévision. Et ça c'est كما يقول لك قاعدة في l'histoire. Et فرحنا الشعب الجزائري. Mais l'horizon est toujours plus loin, au fur et à mesure qu'on s'en approche. Les lendemains de fête cèdent la place aux questions angoissantes et réalistes. Ces chevaliers seront-ils vraiment à la hauteur pour les combats ultimes en terre espagnole? Bon, après la qualification mondiale, c'est la préparation. Donc on avait 6 mois presque. En décembre, on s'est qualifié, dernier match, et joué à la Coupe du Monde. En vérité, la préparation, ما كانش محسوب يعني juste مع Real Madrid ou le Pérou. On a fait déjà auparavant des matchs, c'est-à-dire on était en junior, en équipe militaire. Le seul moyen, c'est de remonter le niveau. Comment? C'était les matchs amicaux. Ils nous ont permis un petit peu de revoir notre équipe nationale sur le plan technique, et nous avons évolué quand même une grande équipe nationale. ماجير وبلومي رائعة يخرج لايتي ما بلومي روحوا
وما يقدرش يسجل. Les matchs de préparation constituent des tests sérieux, puisque les adversaires ne sont autres que le Pérou, l'Irlande et le Real de Madrid. زيدان لويزينيو مليحه فرقاني في عدد كبير من اللاعبين وهدف بالفعل هدف اول بعد 8 دقائق دقيقه في المقابله هذه. زيدان من جديد بالرغم من وجود 4 لاعبين امامه. جلادي بلومي رائعة لقطات رائعة من طرف الفريق الوطني وماجير في السرعة ماجير وأسمار قوية من فرقاني وبصعوبة الحارس. رائعة اللقطة هذه والتصوير. العامل الفريق الوطني الجزائري ما خسرش ولعب مع الإيرلند مع ريال مدريد مع البيرو تحكك مع هذه الفرق. بون يافي تاع دي تكنيسيان كيما ذكرت لكم تاع الفنان لارفي تاع خالد محدين اوسي راه في بوكو دو شوز. بوكو دو تكنيسيان اللي كانوا يجوا من برا وبوكو دو فوتبالور اونسيان اللي معروفين هنايا. Il le disait déjà, il prédisait que l'équipe تاعنا va faire quelque chose pour la Coupe du Monde. وشفنا باللي on pouvait faire quelque chose. On pouvait faire quelque chose. On a gagné avec l'art et la manière. بن شيخ يحمل رقم 8 اليد. بن شيخ يراوغ امامه بلومي يفتح في اتجاه ماجر على الجهه اليمنى. كانت جميله من بن شيخ. ماجر يحمل رقم 11 يلعب كجناح ايمن. جميله من ماجر فتحه جميله لكن عساد يدخل كويسي اللي قايم دوره كما ينبغي يصعد للهجوم متبوع ب4 لاعبين 5 لاعبين. يراوغ كويسي يتقدم وعساد في الاخير ياخذ الكره ما يسجل كويسي لا تخرج الكره ضايعه. مرزقان ماجر كيا من ماجر امامه مرزقان شبال ساعدوا شبال يفتح باليسرى مليحه وهدف اول هدف يحيى. محاوله كانت ذكيه. L'équipe 82, le Satir, qu'on a regroupé depuis 74, c'était au cadre ensemble, Assad Badjer, Menzqal. Ensemble, même la génération d'Afrikani, Bissaoula, Gundouz et d'autres, ils étaient ensemble, devant. بن شيخ يوزع لبوربو. بوربو كجناح ايمن يراوغ بوربو ينفلت يفتح فتحه جميله الحارس يتدخل وكاد يكون هدف. يفتح ماجر وبوربو يسجل. لا ما تدخلش الكره تصطدم بواحد لاعبين تبقى عند تلمساني. جميله من تلمساني حقيقه مقوسه كما ينبغي. الكره لصالح منتخب البيرو. محاولات قذفه قويه والهدف ما كانش ينتظرها عماره. رقم 15 دياز رقم 16 اولاشيا رقم 6 فيلاسكاس وهذا كويسي في محاوله جميله معاها امامه 2 لاعبين. كويسي الهدف لا ما تدخلش الكره. عجيبة لقطة فنية رائعة يقوم بها اللاعب كويسي ويمرر الكرة تاو لتلمساني. ماروك أسرع قد 3 دقائق. ماروك ما زال محتفظ بالكرة يبحث على مساعدة. يوجد قندوز على الجهة اليمنى كرة عرضية. قندوز راح يفتح في وسط المنطقة مليح. حقيقة كان هدف منتظر من ماجر. هدف حقيقة يجي قبل نهاية المقابلة ب2 دقائق. وشوف تاع لي زونترينور فو با اوبلي لو ترافاي كراسة تاع مسيو رشيد المخلوفي اللي فرنسو كان اكسيتيرا تاع الفنان هذوك روي عمار هكذا هذوك فن الخدمة تاعهم هما كورون جروب سوليد سون ايكيب كومبليت دي جوار كومبليمونتير. هذا يفهم الاخر. الحارس بونير عساد غلطة من بونير. عساد على الجهة اليسرى. عساد مع بلومي. عساد يدخل داخل المنطقة يسجل والهدف أول هدف. حقيقة عساد كانت لقطة قوية لقطة جميلة في الدقيقة 15 من الشوط الأول. هذا بلومي كان ذكي ومرر الكرة كما ينبغي لعساد. مجادي كان يفتح في اتجاه الهجوم من وجود ستابلتون ودالي وسرباح رائع. سرباح يخرج الكرة من المنطقة. هدف مع المنتخب الوطني ما هيش سهلة بالنسبة للبيرو. وهذا ماجر على الجهه اليمنى بعد التوزيعه الذكيه من عساد. ماجر على الجهه اليمنى. ماجر امامه بن شيخ علي. ماجر يراوغ يقذف ماجر قوي. شوف الاعاده نتاع اللقطه هذه في مقابله العوده في قسنطينه. شوف ماجر يراوغ
ويفضل يقذف قذفة قوية. الحارس نشوف التمريرة هذه. ريال مدريد اسباني في الشوط الأول، ضربة رأسية خطيرة ويتعاود تتكرر نفس اللقطة إلى سانتيانا يحاول يتخلص سانتيانا دائما، وضربة جزاء من أجمل ما يكون في الرباع. ماجر ينطلق الوسط، ماجر مع شكون؟ مع عساد، بعيدة عن عساد، بعيدة بزاف، يسقط عاود عساد يسترجع كورته بصعوبة، يمدها لشكون؟ ماجر يخطف الهدف في التعادل، روعة يا سلام. ماجر صاحب الأهداف، أصبح بهذه 3 مقابلات صاحب الأهداف سي ماجر. Fort de ses succès et porté par tout un peuple, c'est une équipe gonflée à bloc qui traverse la Méditerranée sur l'air de Djibouti El Oulet. لا يزيد يتردد، عساد شكون يحط الكرة مليحة، والهدف الثاني بوش يا سلام. والله L'heure de vérité allait sonner. En face, il y avait notamment la République fédérale allemande. الهدف الثاني يا سلام. À ce niveau de Coupe du Monde, il n'y a pas d'équipe facile, ça c'est sûr. راك لحقت parmi les meilleures équipes au monde 24 équipes دونك ما كانش عندنا محسوب يعني قال الخيار رسلنا الارجنتين ولا الالمان ولا البرازيل ولا ابوبري كاع سيتي دي زيكيب كي فوزي بور يعني. Surtout l'Allemagne. 4-5 jours on était déjà dans le match يعني on dormait pas فهمت يعني ما كناش نرقدوا. On allait jouer contre l'Allemagne, c'était pas n'importe. L'Allemagne, c'est la meilleure équipe d'Europe. Elle englobait des joueurs qui étaient معروفين, les Rummenigge, les Stielicke, les Schumacher, les Karls. C'était des joueurs impressionnants. Même joueurs محسوب يعني من ولا. احنا on se posait des questions. علينا احنا. Est-ce qu'on sera en mesure de battre ces équipes?